जय जगन्नाथ। पूर्व अध्याय आपण मैंने शुणी कि बराह रूपी जो भगवान आसिले ब्रह्मांकर नासारू किभଳି भाव हिरण्याक्ष को बद्ध करिसंते। आज जानिबा हिरण्याक्षर जन्म काहेकि संध्या समय रे संतान प्राप्ति पई मैथुन करिबा अनुचित ए सब विषय आज तृतीय स्कंद चतुर्दश अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। सही अति बड़ी जगतनाथ जगन्नाथ अपार करुणारू जहाँकि अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिछंती भागवत ओडिया बा अनुवाद करछंती तांकर मांकर आत्मसंतोष पई। सही कथा भितर आम से गीत माध्यम प्रवेश करिबा काहेकि संध्या समय रे मैथुन अनिर्वार्य बा स्त्री संग संपूर्ण रूपे बंद काहेकि सही समय तेणु आसतु काला विलंब न करी गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी राधा कांत चरणारविंद निजर मध्य को समर्पण कर आमे भागवत ओडिया भीतर को आगे जीवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमः कल्पतरोर्गलितं फलमुखसुखादद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। तेणु जो माने रसिक रस पिपासु भगवान कथामृत शुणा आग्रही तो से माने चैनल को आसतु। आ जो माने भी आग्रह प्रकाश करती नहीं से माने भी चैनल भीतर आसतु कहीं ये भागवत कथा शुणा मात्र ही जीवर कल्याण जेते बा जो जीवात्मा भितर अच्छी से परमात्मा सहित तार मिलन हो पारे नईर समुद्र रे मिलन हो पारे जेपरी से भाव भागवत कृष्णमय कथा कृष्ण रसामृत को आस्वादन कले आमे ही मुक्ति पाई जिबा। चतुर्दश अध्याय श्लोक वाच मैत्रेय वाणी शुणी कर्णे हरस विदुररमणे कृष्ण सुकर रूप कथा अमृत पद एहु गाथा आनंदे सिरे कर देई संतोष चित्ते पहचारई। विद्रुवाच यज्ञ बराह रूप धरी दंताग्रे धरणी उद्धरी जले आसते ऊर्ध्वदन्ते आदि असुरर अग्रते मिलिला गदा हस्ते धरी ता देह दंताग्रे विदारी शुणी ए कथा तुम्भ मुखे एबे पचारे मन सुखे। ए दैत्य तेज नरगला कि हेतु गदा युद्ध कला ताहारा जन्म कर्म जेते विस्तारी कहम अग्रते परम कुतूहल बाणी जीवतर इहा शुणी तु धन्य साधु कुरुवीर स्वधर्म प्रश्न ए तोहर हरिचरित गुण गाथा अमृत रसमय कथा जहा शुणन्ते मृत्युवास सुतप्त चक्रे हुई नाश। हे स्वयं भुव मनुसूत शांतनु तनय विख्यात तपर बळे से प्रचंडे चरणे देई मृत्यु पिंडे सुहावे तेज नरगला परम पदे से बसिला देवे पचारिलु मते शुण विदुर एक चित्ते। प्रस्ताव इतिहास वाणी देवक सभा मध्ये शुणी जणाई एथिर कारण कहिबी एक चित्ते शुण। दक्ष दुहिता तिथि नामा कश्यप ऋषि कर बामा दक्ष दुहिता तिथि नामा कश्यप ऋषि कर बामा से एक दिने यज्ञशाळे एके बसिला संध्या काळे बसिला निज पति पासे कामे जड़ित रति आसे
ସେ ମହାମୁନି ତାହା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଆହୁତି ଦେବାଠାରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଅସ୍ତ ଚଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଗତେ ନିବିଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନେ ମିଳିଲା ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନିଧ୍ୟାନେ କର ପଲ୍ଲବ ଶିରେ ଦେଇ କହେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ ତିତିରୁବାଚ ଭନାତ ଶୁଣ ତପୋଧନ କନ୍ଦର୍ପ ଘେନି ସରାସନ ଅନଙ୍ଗ ବାଣେ ମୋର ମନ କହଇ ଶୁଣ ସାବଧାନ କଦଳୀ ବନେ ଯେହ୍ନେ ଗଜ ଦନ୍ତେ ବିଦାରେ ଅତି ତେଜ ମୋ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯାର ସହିତେ ତାର ମତି ଆମ୍ଭର ଘରେ ପୁତ୍ର ଯେତେ ଧର୍ମ ପାଳିବେ ସେ ଜଗତେ ଏକଥା ମନେ ବିଚାରିଲା ଯାତେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ସମ୍ମତି ଦେଖିଲା ଆମ୍ଭର ତେଣୁ ବରିଲା ତତେ ବର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଭଗ୍ନି ତୋର ପାଶେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ଆମ୍ଭର ଶିଳ ରୂପ ଗୁଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମନାଥ ନଳିନ ବଦନ ଏବେ ତୁ କର ମୋର ବଚନ ମୋର ସଙ୍ଗତେ କର ରତି ସୁଭୋଗେ ହେଉ ମୋର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିଣ ବଚନ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଦୁଃଖ ମନ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ମୋର ପାଶେ ତୁଝେ ମିଳିଲୁ ରତି ଆସେ ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣେ ତୋହର ଅନ୍ୟଥା କେ କରୁ ତାହାର ଏଣୁ ତୋହର ପ୍ରିୟ ଯେତେ କରିବି ତାହାର ତୋହର ଆୟତେ ସଂସାର ବ୍ୟବହାର ନିଏ ଇଏ ଧର୍ମ କର୍ମେ ରହେ ଗୃହୀ ସର୍ବାଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ସାର ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଧନ ଘର ଏଣୁ ମୋହର ଚିତ୍ତର ସେ ବୈଦ ଯେହ୍ନେ ଜଳ ଭାସେ ଆମ୍ଭର ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଅନ୍ୟତା କେବା କରିପାରି ତାହାର ତହୁ ଗୃହକାର ଦେଇ ନିରତେ ଥାନ୍ତି କର ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚିତ୍ତକୁ ଜିଣଇ ଏକଥା କେ କରିବ ଆନ ଯାହା ସଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ଏବେ ଉଦ୍ଧର ଆତ୍ମା ମନେ ଶୁଭେ ନ ରହେ ମୋ ଚରଣେ ଦେଖ ଏ ଭୟଙ୍କର ବେଳା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳା ଭୂତ ବେତାଳ ଗଣ ରଙ୍ଗେ ଭବାନୀ ଗଣ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଭୂତରେ ବସି ଭୂତପତି ଦେଖ ଇ ସର୍ବ ଜନଗତି ମୋହର ଦେହେ ସେ ସ୍ୱଭାବେ କେ କହିପାରୁ ଏହି ଭାବେ ପର ପର ଯାର ନାହିଁ ବଦନେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି କାହିଁ ଆମ୍ଭେ ସକଳ ଯାଚରଣେ ସେ ବୁଝୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଚରଣେ ଯାହାର ପ୍ରସନେ ସୌଭାଗୀ ଯେନର ଆତ୍ମା ଗୁଣେ ଭୋଗୀ ଯାର ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ଚିତ୍ତି କିମ୍ବା ପଟଳେ ସର୍ବେ ଛନ୍ତି ଚିନ୍ତନ୍ତି ନିର୍ଲେପ ଶରୀର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଏ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ଲଜ୍ଜିତ ତରୁଣୀ ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖି ତାର ସୁମନେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଅଭାଗୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ମତି ଯେ ତା ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗୀ ଜନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ତା ଚରଣେ ତପ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗେ ଚିତ୍ତି ଅଶେଷ ସମ୍ପଦ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଘୋର ଗହନେ ମୁନି ଗଣେ ଯାର ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଯାଜ୍ଞଙ୍କର ଯା ମାୟା ବଳେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରମ କାରଣ ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟା ତାର ଦେଖି ସାଧବ ଜନେ ହନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଚରିତ ବିଳମ୍ବନ ତାର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଏମତେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ ଶୁଣି ସୁହାଏ ଉନ୍ମତ ତରୁଣୀ ମଦନ ବାଣେ ଫଳ ଚିତ୍ତ ବେଗେ ଧଇଲା ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷି ବାମ କରେ କଟାକ୍ଷେ ଚାହେଁ ରୋଷବରେ ବୃଷଳି ପ୍ରାୟ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ରମଣ ରସେ ଚିତ୍ତେ ବୁଡ଼ି ବଳେ ଫେଇଲା ତାର ଅଙ୍ଗ ଆକାଶେ ସ୍ୱକାମ ଅନଙ୍ଗ ପତ୍ନୀ ରମଣ ସଙ୍ଗ ବରି ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ କରି କର ଚରଣ ଧୋଇ ଜଳେ ମୟୁନେ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର প্রণিধান করে চিন্তিলে ব্রহ্মধাম তক্ষণে দিতি উঠিবে গে বস্ত্র আচ্ছাদি সর্ব অঙ্গে সলজ অধমুখ হই কহে কশ্যপ মুখ চাহি দিতিরুবাচ এ গর্ভ হইব মোহর সহায় মহাভয়ঙ্কর প্রাণীঙ্গ তেজসে হরিব দুর্বুদ্ধি পণে দুষ্ট ভাব অবজ্ঞা করি নিজ পতি মুজে আচরিলি অনীতি যোগীন্দ্র নমুত চরণে তোর বিহার ভূতগণে সর্ববিনাশ দণ্ডধর তু দণ্ড দুর্দণ্ড ক্রোধর তু ভীম রূপ ক্ষমাপতি নমো নমস্তে প্রভু গতি গর্ভ আমি সমন দেই কহে কশ্যপ মুখ চাহি দক্ষিণ ধ্যান ছাড়ি বেগে মুনি কহନ୍ତି পত্নী আগে কশ্যপ বাচ ভোষকি শুণ শুদ্ধ চিতে কর্ম তোহর আয়তে মুহূর্ত দোষ ভয়ঙ্কর দেহ
हेलन कर्म तोर ये दोष तोर कर्म गते कर्म होइब बिना सूत्रे सृष्टि होइब एसयळे तप साधने कर्म फले ए तिनि पुरे राजा गणे सकल खटिबे चरणे धन जीवन से हरिबे प्राणी को दुख सुख देवे निर्दोष प्राणी कमारणे पर रमणी करसणे महांत जने कुपजात बळे हरिबे बेटी भ्रात ताहाक देखी दुष्टपण कोपिबे देव नारायण ए भूमि मध्ये रूप वही विष्णु मारिबे बेनी भाई इंद्र जे सने ब्रज धरे घोर पर्वत दर्प हरे तिरुवाच गुनाथ मोर पुत्र जेबे संभव दुष्ट कर्म भाव विष्णुर शस्त्रे हेबे नाश एणे मोहर नाही रोष तहि कि डर मोर नाही ब्राह्मण शाप को डरई ब्राह्मण गोपे जे मरंती प्राणी को बद्ध आचरंती ताहाको नाही सुख लेश नरके हुअंती प्रवेश कश्यपवाच कर्म बळे वीर्य जोनि जन्म लभंती देह घेनि अशेष दुख फल भोगे उन्नति जीवन संयोगे संसार सुख अनुतापे जेबा अर्जीव बल दर्पे विष्णुर हस्ते प्राण देई संभूत रूपे बेनी भाई ताहाक पुत्रकर मध्य विष्णुर भक्त अनुवादे होइबे विष्णु भक्त सार अतुल्य सुख सुविचार ताहार सत इह लोके विष्णु भक्ति मन सुखे ताजस गाई निरंतरे तरिबे भव संसारे जार प्रसन्ने संसार होइबे माया बंधु पार से महाभागवत वाणी राजस गाई तरे प्राणी से विष्णु भाव अतिरेक अंते मिलिबे विष्णु लोके त पुणी देखिबु ता मुख लभिबु अतिशय सुख सुकर्म करी सुकुमार कर्णे कुंडल हृदय हार मैत्रेयवाच पुत्र पुत्रर गुण गुणी वैष्णव गुणे शिरोमणि अंतर आत्मा अतितोषे स्वामी गुण मिला हरसे दिति कश्यपर संवाद सुन सुजन ज्ञान भेद तृतीय स्कंदे भागवत कहि विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमार्थिक संहितायां वैशिके तृतीय स्कंदे दिति कश्यप संवादे नाम चतुर्दशोऽध्यायः भीमस्याभिरणहुंगमनेरभिमति भ्रमजति शुद्धं सुधुम्बा मोदोऽसमवेदिते जय जय श्री राधेश्याम।